अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे या पूर्व गोटे मैच इंडिया रही। इंडिया सेमीफाइनाल को आसापी कष्ट होता ताकू दुईटा मैच लगातार जितिले इंडिया सेमीफाइनाल खेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे से हारी जाइतिला पुणी विशाल रन हारी जहाँफल नरेंद्र मोदी को परोक्ष और प्रत्यक्ष समस्ते गाड़ी देइथिले। आउ जेतेबेले एई फाइनाल मैच से भी खेल है फेसबुक यूट्यूब रे गुड़ाए भी से भली गाड़ी गुड़ाए भी देइचंती ताली। तेणु ये खेल को लेकिन कौन आग को खेल रही जोटी सारा विश्व आज अग्निर उद्गरण नाश होगा जाऊँगी सेठी आज भारत हाँ सारा विश्व रे जतबेले युद्ध लगिलानी परस्पर शत्रु हो गले सेठी आज भारत समस्त की आनंद उल्लासर वातावरण दौची। भारत मध्य विश्व विजयी होइछि सेठी विश्व युद्ध चलिलानी एटी भारत विश्व विजयी होउछि कोउथिरे ना खेल रे युद्ध भी गोटा खेल कला झिमिटी खेलरू महाभारत सेंती कहले कंडुक खेलरू लीला चहटिब शुण रे बारंग तुही बारंग को कहूतिले तांको गुरु जम्बू दीप परे सनातन धर्म स्थापन होइब जाई। जम्बू दीप पर सनातन धर्म कौन सनातन धर्म स्थापन हेई नथिला कि हेइथिला कोउठु नाश गला आउ केबे स्थापन हबो स्थापन हला बेले तार परिणामटी कौन आसियो आ सेटा केबेठु हबो ना एई 2026 कंडुक खेल माने क्रिकेट खेल रु आरंभ हेबो बोली लेखा रही। ताले 2026 रु वर्तमान सारा विश्व हाहाकार पइलानी जेमती आसीथिला 2019 रे तो कोरोना बाहरला चीन रे किंतु आम भारत को प्रवेश कला 2020 होता से सारा विश्व हाहाकार पड़ता सेतेबेले यही नरेंद्र मोदी आसीथिले आगुकू ताली मारिकी कोरोना को भगाई गुड़ाए विश्ववासी धरिकी गुड़ाए तांको भी गाली दौथिले अरे यही घंट बाड़े देवा कि घंटी बजई देवा कि दीप लगई देले कोरोना पलैबो। हाँ सत्य कहला किछि दरकार नहीं जी जोटी सी से रही जाओ कई का सह संपर्श आसनी डिस्टेंस मेंटेन कर ताले व्याधि दूरीकरण हो से भली ये जो खेल है क्रिकेट खेल रे से पुणी हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हम आ नरेंद्र मोदी शासन हो समय हम आ पुणी परीक्षा हम माने जेमती द्वापर जुगे भीम धूषा भितर लड़ाई होता आग हारी जाइतिला तापर भीम पुणी जीतिला आ देखैला मु बलुआ बोली से भली ये जो हारटा थिला विशाल हार 8-10 रन रे नुह ऊर्ध रन रे हारई इंडिया को यही 2026 सेमीफाइनाल को आसिया को आउ दीटा मैच जहाँफल कि इंडिया को कष्ट कठोर हो जाता दीटा को जीतिकी फाइनाल को पुणी इंडिया आसला आ पुणी से जोटी हारी थिला पुणी से खेलिला जमती जीतिला पुणी विशाल स्कोर 10-50 नुह कि 40-50 नुह 40-50 तो मिसई दवा जदि 90 हम ना ताठू ऊर्ध रन पुणी इंडिया जीतिला आउ वर्ल्ड कप हासिल कला किंतु या पर को परिणामटी कौन आसीबो जेंती कहंतीनी बापरे तू आज कौन सकाळु सकाळु एत हसिलुनी आज दिन जाक कांदीबू से भली विश्व को गोटा दुर्दशा आसीबो 2026 हाहाकार पड़िबो जगत
କ'ଣ ହବ ନା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଅବିକା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ପୁରା ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ନା ଏମିତିକି ନିତିଦିନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବେଳ ଥାଉଁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ପୁରୀ ରହୁ ସରୋବର। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଇକି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ 60 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଭଳି ଆସିଗଲାଣି। ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ହସୁଥିଲେ, କାରଣ ଦିନେ ଚାଇନାରେ ଏମିତି ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ ଦିନକୁ 300-400। ଯେତେବେଳେ 2019ରେ ଶେଷ ବେଳକୁ କରୋନା ପ୍ରବେଶ କଲା ଚାଇନାରେ, ଆମର ସିଏ ଶତ୍ରୁ ନା, ସା ମରନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ସେ ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ପିଣ୍ଡେ ପିଣ୍ଡେ ଘଟେ ଘଟେ ଚେତନା ଚେତେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଏବେ ଆସୁଛି 2026 ପ୍ରବେଶରେ 6 ଆଉ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ମହାଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.5 ବର୍ଷ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଯିଏ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ରାଜା ଥିବ ଶେଷକୁ ସିଏ ନିନ୍ଦା ପାଇବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି। କାହିଁକି ନିନ୍ଦା ପାଇବ ନା ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେୟା ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଜାଣ। ଯେଭଳି କରୋନା ଆସିଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ এই ବିଷୟ ନେଇକି ରହିଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଏହାର ସାଙ୍କେତିକ ବାର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଲ ମିଳୁନି। ଏମିତିକି 2 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଦିନ ପେପରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ପଛରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତେଲ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ସେଠିକି ସପ୍ଲାଇ ଯାଇପାରିଲାନି। ପାରାଦୀପରୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ହେବାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ନାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ଲକ୍ଷଣ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଆମ ବାଇରେ ତ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଲଗେଇଛି କି ଲେମ୍ବୁଟି ଅଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। କାରଣ ଆଉ ସେ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କାର ଦାମ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ଆସିବ ଆଗକୁ 10 ଟଙ୍କା ହେବ। ବେଳ ପଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ହଁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଆମର କ'ଣ ଏଠି ପରିଣାମ ହେବ। ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ତେଲ ଆସୁଥିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି ମଟରଠୁ ଧରିକି ସବୁ ନୀତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲଣ ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇବ, ଦେଖିବୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦେଖିବୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର ଏ ଶରୀରଟା, ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଚଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକା ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। କାରଣ ସେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ହେବ ଆଗକୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କାଳ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ରଖୁଛେ,
आम भारत वर्ष रे जदि सर्वनागरिक मो वीडियो जो माने देखुथिबे दया करिकी एबेठू संचित हुअन्तु ऊर्जा संचय करंतु। वर्तमान प्रति ट्रैफिक पोस्ट रे 1.5 मिनिट 2 मिनिट पर्यंत रेड लाइट जली रोच। गुड़ाए ऑटो ठू धरिकी 2 व्हीलर पर्यंत समस्ते स्टार्टिंग ऊपर रोच। किछि रहिबा दरकार नहीं भाई। देख प्रदूषण रु मुक्त हवा आउ तेल संकट किछि ना किछि दूर हेबो। तेणु गोटे मिनिट जदि ट्रैफिक रोच बा हाफ मिनिट रोच स्टार्ट बंद करके समस्ते रुहंतु आनंद रे जीवाशा करंतु। कारण आपण को सिग्नल न देवा पर्यंत आपण जाई पारुना किंतु स्टार्टिंग करिकी से एरियाटा को एते खरा दिन रे माने गरम उत्ताप दे दुचंती ना। दीटा प्रकार क्षति पाउचे। गोटा हला प्रदूषण द्वितीयटी हला तैल नाश करुचे। तेणु दया करके समस्ते ट्रैफिक नियंत्रण रक्षा करंतु। आउ भारत वर्षर भविष्यत पाई बा आगंतुक भविष्यत दिवस पाई किछि तेल संचित रखंतु। कहला बिंदुरु हुए सिंधु साधारण लोकर मतिर कथा। हाँ भाई माने वीडियो देखिए शेयर लाइक करिए। लंबा वीडियो होची तो।